لیسن نمبر 1 ہے بٹن بٹن. اس کا مختصر میں اردو میں خلاصہ بیان کروں گا. 4 ہم اس کے کویشچنز پڑھیں گے. 13 کے قریب ہم اس کے سینونیمز پڑھیں گے. 5 یا 7 اس کے MCQs پڑھیں گے. اس کے ساتھ ہم 2 امپورٹنٹ پیراگراف کی ٹرانسلیشن کریں گے اور ایک اپلیکیشن ٹو دا پرنسپل پڑھیں گے اور اس کے علاوہ 5 پیر ورڈز اور ایک پنکچویشن کا پیراگراف سالو کریں گے. جی آغاز کرتے ہیں، سٹارٹ لیتے ہیں اس کے خلاصہ سے. اردو میں خلاصہ. بٹن بٹن ایک دلچسپ کہانی ہے جو کہ ہمیں اخلاقی درس دیتی ہے. یہ آسان زبان اور مکالموں کی شکل میں تحریر کی گئی ہے. نورما جو کہ دراصل مسز آرتھر ہیں، کہانی کا مرکزی کردار ہے. ساری کہانی اس کے گرد گھومتی ہے. ایک بین الاقوامی تنظیم کے ایجنٹ مسٹر سٹیورٹ نے مسٹر اور مسز آرتھر لوئس کو لالچ دیا کہ اگر وہ ایک مشین کا بٹن دبا دیں تو اس سے دنیا میں کہیں بھی کوئی انجانا شخص مارا جائے گا، جس کے لیے انہیں $50,000 ملیں گے. آرتھر نے اس بات کی مخالفت کی اور اسے قتل خیال کیا، جس کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن اس کی بیوی نورما جو کہ ایک لالچی اور خود غرض عورت تھی، کو جزیرے پر ایک گھر خریدنے اور یورپ کی سیر کا موقع ملنے کی صورت میں طرز زندگی بہتر ہونے کے خیال سے یہ بات سود مند معلوم ہوئی. نورما لالچ میں آ گئی اور اس نے اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں بٹن دبا دیا اور اپنے خاوند کو ایک حادثے میں مروا ڈالا. نورما کو حادثے کی صورت میں آرتھر کی $50,000 کی لائف انشورنس پالیسی کی رقم یاد آئی. اب ہم اس میں کتاب کے پیچھے دیے گئے 8 سوالوں میں سے 4 اس پارٹ 1 والے لیکچر میں اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. کویشچن نمبر 1. Why did Norma consider the tone and attitude of Mr. Stewart offensive? نارما کو مسٹر سٹیورٹ کا لہجہ جارحانہ کیوں لگا؟ ٹون کہتے ہیں رویہ، انداز. ایٹیٹیوڈ یا ایٹیچیوڈ کہتے ہیں رویہ. آنسر: نورما considered the tone and attitude of Mr. Stewart offensive. نورما کو مسٹر سٹیورٹ کا لہجہ اور رویہ جارحانہ اس لیے لگا بیکاز کیونکہ شی تھاٹ وہ سمجھتی تھی دیٹ ہی واز اے سیلز مین کہ وہ کوئی سیلز مین ہے اینڈ وانٹیڈ ٹو سیل سم تھنگ اور کوئی چیز فروخت کرنا چاہتا ہے. ہی وڈ ویسٹ آ ٹائم وہ اس کا وقت ضائع کرے گا. کویشچن نمبر 2. وائی ڈیڈ آرتھر ڈس ایگری ود ہز وائف؟ آرتھر اپنی بیوی سے متفق کیوں نہ ہوا؟ آرتھر ڈس ایگریڈ ود ہز وائف. آرتھر نے اپنی بیوی سے اتفاق نہ کیا بیکاز ہی کنسیڈرڈ اٹ امورل. وہ اس کو غیر اخلاقی سمجھتا تھا ٹو کل اینی باڈی کہ وہ کسی بھی شخص کو مار ڈالے وداؤٹ اینی ریزن بغیر کسی وجہ کے اینڈ جسٹ فار دا سیک آف منی اور صرف روپے پیسے کی خاطر. ہی ڈڈ ناٹ لائک گریڈی نیچر آف ہز وائف. وہ اپنی بیوی کی لالچی فطرت کو ناپسند کرتا تھا. وائی ڈڈ نورما ٹرائی ٹو پرسویڈ ہر ہسبینڈ ٹو ایگری ود ہر؟ نورما نے اپنے خاوند کو اپنی بات سے متفق کرنے کے لیے کیوں آمادہ کرنے کی کوشش کی؟ پرسویڈ کہتے ہیں قائل کرنا، کنونس کرنا. نورما ٹرائیڈ اگین اینڈ اگین ٹو پرسویڈ ہر ہسبینڈ. نورما نے اپنے خاوند کو بار بار آمادہ کرنے کی کوشش کی. شی وانٹیڈ ٹو گیٹ $50,000. وہ $50,000 کی رقم حاصل کرنا چاہتی تھی. شی وانٹیڈ ٹو امپروو دیئر اسٹینڈرڈ آف لائف ود دیٹ منی. وہ اس رقم کے ساتھ اپنے معیار زندگی کو بہتر بنانا چاہتی تھی. بٹ ہر ہسبینڈ ڈڈ ناٹ ایگری ود ہر. لیکن اس کا خاوند اس کے ساتھ آمادہ نہیں تھا. کویشچن نمبر 4. What were the reasons
नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड टू एक्सेप्ट दी ऑफर। नॉर्मा ने कौन सी वजूहात पेश की अपने खावंद को कि वो इस पेशकश को कबूल कर ले। नॉर्मा गेव 2 रीजंस टू हर हस्बैंड। नॉर्मा ने अपने खावंद को 2 दलाइल पेश किए। फर्स्ट, सबसे पहले शी टोल्ड, उसने बतलाया दैट इट वुड मेक नो डिफरेंस टू किल एन अननोन पर्सन, कि किसी नामालूम शख्स को हलाक करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकंड, दो, शी वांटेड टू चेंज देयर लाइफस्टाइल, वो अपने अंदाज़े ज़िंदगी को तब्दील करना चाहती थी। शी वांटेड टू मेक अ ट्रिप टू यूरोप, वो यूरोप की सैर करना चाहती थी। अब ये सिनोनिम्स हैं जो बोर्ड के पेपर्स में पहले आ चुके हैं। इनमें से मैं हाफ जो हैं वो इस लेक्चर में पढ़ूंगा और हाफ नेक्स्ट में। जी, नंबर 1 है कंटेम्पचुअस, 4 ऑप्शंस हैं। इससे मुराद है काबिल नफरत, स्कॉर्नफुल, रीजनेबली, समझदारी से, सेंसिबली, इमोरल, गैर अखलाकी, अमोरल, रिप्रेस्ड, रोकने की कोशिश करना, चेक्ड, डिस्कस्टेड, काबिल नफरत, एपल्ड, ग्लेयर्ड, इसका मैंने होता है नाराज़गी से देखना, लुक्ड एंगरली, शडर्स, कांप जाना, शिवर्स, ऑफेंसिव, नाराज़गी पर मबनी, अनॉइंग, एस्टाउंडेड, दुख होना, तकलीफ होना, शॉक्ड, इनक्रेडुलस, मशकूक, नाकाबिल यकीन, डाउटफुल, डिमांडेड, तकाजा करना, पूछना, आस्क्ड, एम्बेरस्ड, परेशान होना, शर्मिंदा होना, अशेम्ड। ये MCQs हैं। देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द, कहाँ पर था स्मॉल मैन? हॉलवे में। मिस्टर स्टीवर्ट वाज अ स्मॉल, वो एक छोटे कद का शख्स था। वेयर वाज द पैकेज लाइंग? फ्रंट डोर। वेयर वाज द की टू द बेल डूम यूनिट? इन द सील्ड envelope. Norma put the lamb chops in the broiler. The key to the bell unit dome was inside as sealed envelope. अब मैं 2 पैराग्राफ का तर्जमा करूँगा जो कि इम्पोर्टेंट वन है। इसमें नंबर 1 है, इन द मॉर्निंग एज शी लेफ्ट द एली अपार्टमेंट, नॉर्मा saw the card halves on the table. सुबह के वक्त जब वो अपार्टमेंट से रवाना हुई तो नॉर्मा ने मेज़ पर कार्ड के 2 निसफ टुकड़े देखे। इम्पल्सिवली, इज़्तिरारी तौर पर, शी ड्रॉप दैम इनटू हर पर्स, उसने उन्हें अपने पर्स में डाल लिया। शी लॉक्ड द फ्रंट डोर, उसने बैरूनी दरवाजे को बंद किया। एंड जॉइंड आर्थर इन द एलिवेटर, और खुद कर सीढ़ियों में आर्थर से जा मिली। वाइल शी वाज ऑन हर कॉफ़ी ब्रेक, जब उसका कॉफ़ी पीने का वक्फा हुआ। शी टुक द कार्ड हाफ्स फ्रॉम द पर्स, उसने कार्ड के टुकड़े पर्स से निकाले। एंड हेल्ड द टर्न एजेस टुगेदर, और इनके फटे हुए किनारों को आपस में मिला दिया। ओनली मिस्टर स्टीवर्ट्स नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड, सिर्फ कार्ड पर मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर छपे हुए थे। पैसेज नंबर 2, ये भी सिलेक्टिव है, जो बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहे हैं वो पैराग्राफ में से एक है। आई एम सेइंग दैट दे आर प्रोबेबली डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट, मैं कह रही हूँ कि शायद वो ऐसा किसी तहकीकी मंसूबे के लिए कर रहे हैं। शी कट हिम ऑफ, उसने उसकी बात काटते हुए कहा। दैट दे वांट टू नो, ये कि वो जानना चाहते हैं कि व्हाट एवरेज पीपल वुड डू अंडर सच अ सर्कमस्टेंस, किस किस्म की सूरत हाल में आम लोग क्या करेंगे। दैट, ये कि दे आर जस्ट सेइंग समवन वुड डाई, ये कि वो रद्द अमल को जांचने के लिए ये महज कह रहे हैं कि कोई शख्स मर जाएगा। इन ऑर्डर टू स्टडी रिएक्शंस, सी, ताकि वो ये देखें, इफ देयर वुड बी गिल्ट, एंग्जाइटी, वट एवर, आया कि इसके नतीजे में एहसास जुर्म, तशवीश या कोई और रद्द-ए-अमल पैदा होता है। यू डोंट रियली थिंक दे वुड किल समबॉडी, और वाकई ना सोचे कि वो किसी को मार देंगे। डू यू, क्या तुम ऐसा सोचते हो। अब इसके नीचे एप्लीकेशन है। एन
Write an application to the principal asking him to give you a fee concession. आपने फीस पे राहत के लिए प्रिंसिपल साहब को दरख्वास्त लिखनी है. ये इसका पैटर्न है. द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ABC, प्रिंसिपल के आगे कॉमा, गवर्नमेंट कॉलेज के आगे कॉमा और शहर के आगे या कस्बे के आगे फुल स्टॉप. सब्जेक्ट आपका क्या है? रिक्वेस्ट फॉर फी कंसेशन, दरख्वास्त करें आप कि फ़ीस में राहत की जाए. सर, विद ड्यू रिगार्ड, नहायत अदब के साथ, आई बेग टू स्टेट, मैं इल्तिजा कर रहा हूँ, बयान कर रहा हूँ, दैट आई एम अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, कि मैं आपके कॉलेज का फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म हूँ. इट्स माई अर्नेस्ट डिज़ायर, ये मेरी शदीद ख्वाहिश है, टू कंटिन्यू माई स्टडी, कि मैं अपनी पढ़ाई को जारी रखूँ. बट आई एम अफ्रीड, लेकिन मुझे अफसोस है, आई विल नॉट बी एबल टू डू सो, कि शायद मैं ऐसा ना कर पाऊँ. माई फादर इज़ ए क्लर्क इन अ प्राइवेट फर्म, मेरे वालिद साहब एक प्राइवेट फर्म में क्लर्क हैं. ही हैज़ टू सपोर्ट अ लार्ज फैमिली, उन्हें एक बड़े ख़ानदान को पालना पड़ रहा है. ही कांट बियर माई कॉलेज एक्सपेंसेस, वो मेरे कॉलेज के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं. इट्स दियर फॉर रिक्वेस्टेड, लिहाजा आपसे इल्तिजा की जाती है, टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, कि आप मुझे मुकम्मल फ़ीस में राहत दे दें, सो दैट, ताकि आई मे बी एबल टू कंटिन्यू माई स्टडीज़, मैं इस काबिल हो जाऊँ कि अपनी पढ़ाई जारी रख सकूँ. आई शैल बी हाईली थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड सिंपैथी, मैं आपका इंतहाई मशकूर होऊंगा मेहरबानी और हमदर्दी के इस अमल पर. योर्स ओबीडियंटली, बेटा योर्स का वाई कैपिटल, कॉमा नहीं डालना, इसके ऊपर ओ छोटा लिखना है स्मॉल लेटर्स में, और इसके बिल्कुल पैरेलल डेट लिखनी है, और नीचे XYZ. ये आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल हो गई. पंक्चुएशन है, ये बोर्ड पेपर्स में से लिए गया है फर्स्ट लेसन से. शी शडर्ड, ऑल राइट, टेक इट ईजी. शी सेड, वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, इट्स ओनली टॉक. शी का S जो है इसका स्मॉल लिखा है, आपने इसको बड़ा करना है. शडर्ड के बाद कॉमा है वो डालना है, ऑल के ऊपर कॉमा स्टार्ट करना है, ऑल राइट टेक इट ईजी, फिर कॉमा, शी सेड, फिर यहाँ पर कॉमा सामने क्लोज करने से पहले, फिर फुल स्टॉप, फिर वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट. ये सवालिया फिक्र है, W बड़ा, अपसेट के बाद सवालिया निशान. इट्स ओनली टॉक, इट्स की आपने जो कॉमा ऊपर वाला वो लाजमी डाला है. ये इसकी पंक्चुएशन का तरीक़ेकार है. अब 5 पेयर ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे जो कि बोर्ड के पेपर्स में आ चुके हैं. एबिलिटी, काबिलियत, ही गॉट प्रमोशन बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी, उसने अपनी काबिलियत के बलबूते पर तरक्की हासिल की. कैपेसिटी, सलाहियत, ही हैज़ नो कैपेसिटी टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस मसले के हल के लिए उसके पास कोई सलाहियत नहीं. एक्सेप्ट, कबूल करना, आई एक्सेप्टेड हिज इन्विटेशन, मैंने उसकी दावत कबूल की. एक्सेप्ट, सिवाय, ऑल आर प्रेजेंट इन द मीटिंग एक्सेप्ट अली, अली के सिवा तमाम मीटिंग में मौजूद हैं. एडवाइस, सिर्फ नसीहत, आई गेव हिम अ गुड एडवाइस, मैंने उसे एक अच्छी नसीहत की. एडवाइस, नसीहत करना, आई एडवाइज यू टू वर्क हार्ड, मैं आपको सख्त मेहनत करने की नसीहत करता हूँ. अडेप्ट, के मुताबिक बनाना, अडेप्ट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अपने आप को सूरत के मुताबिक बनाओ. अडॉप्ट, इख्तियार करना, ही अडॉप्टेड अ न्यू वे टू रीच कॉलेज, उसने कॉलेज पहुँचने के लिए नया रास्ता इख्तियार किया. अफेक्ट, असर करना, वर्ब है. ओवरवर्क अफेक्टेड हिज हेल्थ बैडली, ज़्यादा काम ने उसकी सेहत को बुरी तरह मुतासर किया. इफ़ेक्ट, असर, चेक द इफ़ेक्ट ऑफ दिस मेडिसन, इस दवाई के असर को ज़रा चेक करो. ओके बेटा, ये आप तैयारी करें. इंशाल्लाह आपको किसी जगह भी ट्यूशन वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी. अगर आप ये 2 दिन में भी एक लेक्चर को तैयार कर लेंगे तो ये ख़ास है, इंशाल्लाह ताला 1 हफ्ते में आपका काम
تیار ہو جایا کرے گا۔ اوکے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ اللہ حافظ۔